Dear friends, today we are discuss the MCQ question C model exams. यो भाइब्रेन्टको क्वेसन हो जुलोजी। अब आज हामीहरूले धेरै मोडल क्वेसनहरू गर्नेछौँ। जुलोजी र बोटनीको मेन फोकस आज। र जुलोजीबाट पहिलो क्वेसन 101 मा देख्नु पहिलो क्वेसन छ प्रेजेन्स अफ टु टाइप्स अफ न्यूक्ली माइक्रोन्यूक्लियस एन्ड म्याक्रोन्यूक्लियस इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ के भन्नु त सिलिएटा हो नि त, हो किन भन्नु त सिलिएटा, यो सिलिएटा हो। सिलिएटा भनेको प्यारामिसियम मतलब क्लास सिलिएटा हो नि त, प्यारामिसियम यसको इक्जाम्पल भयो। अनि तपाईहरुले इन विच पार्ट अफ एक्सक्रिट सिस्टम ममल्स यु क्यान फर्स्ट युज द टर्म युरिन। पहिला सुरुमा तपाईले एक्सक्रिट सिस्टम ममल्सको एक्सक्रिट सिस्टममा सबभन्दा पहिला सुरुमा युरिन टर्म कहाँ युज गर्नुभएको थियो? कलेक्टिङ ट्युबुलमा है। अब रिफार्म पेसेन्ट इज ड्रग फर ट्युबरक्लोसिस इन अ कोपुलेटिङ पेयर अफ अर्थम व्हिच पोजेस टेक प्लेस क्रस फर्टिलाइजेसन है। यो अहिलेको जुन सी 2082 मा सोधेको थियो। अनि अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन इभोल्युसन अफ न्यू स्पेसिस आइसोलेसन है। म धेरै क्वेसन गर्न खोजिरहेको छु। म धेरै त्यसको एक्सप्लेन नगरेर नै यसको एन्सर धेरै भन्ने छु। मैले अलरेडी एन्सर टिक लगाइसकेको छु। आइसोलेसन हो है, भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन इभोल्युसन अफ न्यू स्पेसिस भन्यो भने के भन्ने? आइसोलेसन। ब्रस बोर्डर इपिथेलियम इज फाउन्ड इन कहाँ भन्यो भने स्मल इन्टेस्टाइन है, स्मल इन्टेस्टाइन हो यसको एन्सर। थ्रु आउट द कोर्स अफ इभोल्युसन अर्गानिजम हेभ डेभलप वाइड रेन्ज अफ रेस्पिरेटरी 107 को रेस्पिरेटरी एडेप्टेसन टु एक्सट्र्याक्ट अक्सिजन इफिसिएन्ट फ्रम their environment, and in amphibians a unique characteristics allows them to perform gas exchange both in water and on land. Which organ is primarily responsible for respiration in adult amphibians? भनेको lungs। धेरै ठुलो बोलेर गरे तापनि बुझ्नुपर्ने कुरा एउटै हो के, एन्सर त्यही लुकेको हुन्छ। अब फरकले के हो? एम्फिबियन अब वाटर र ल्यान्डमा दुवैमा उसले आफ्नो एक्टिभ क्यारेक्टरिस्टिक्स पर्फर्म गर्न सक्छ। उसले ग्यास एक्सचेन्ज गर्छ भनेपछि उसले रेस्पिरेसन एडल्ट एम्फिबियनले लङ्सले फेर्ने हो नि त। र अनि अर्को 108 को क्वेसन हो विच अफ द फलोइङ स्ट्रक्चर इन द इभोल्युसन अफ भर्टिब्रेट ब्रेन सोन ग्रेटेस्ट साइज इन्क्रिज रिलेटिभ टु रेस्ट अफ ब्रेन भन्छ। फोर ब्रेन है। युरोजेनाइटल डक्ट्स आर लाइन बाई ट्रान्जिशनल इपिथेलियम। र 110 को क्वेसन स्पर्मेटोजेनेसिस एन्ड स्पर्म डिफ्रेन्सिएसन आर अन्डर द कन्ट्रोल अफ एफएसएच है। अनि हार्ट इज मोडिफाइड ब्लड भेसल, द आर्टेरियल हार्ट इज फाउन्ड इन ब्राउन। हङ्गर एन्ड थर्स्ट आर कन्ट्रोल बाई हाइपोथेलामस है। अनि एक्सक्रिटरी सिस्टम इज एसेन्सियल फर मेन्टेनिङ द होमियोस्टेसिस इन द बडी by eliminating the eliminate गरिम। and in mammals primary organs responsible for filtering blood and producing urine is structured in such a way that it contains millions of functional filtration units. What are these filtration units called? is nephrons भन्छ। structure and function unit धेरै लम्बाए पनि क्वेसनको एन्सर भनेको अन्तिममा रहेको हुन्छ है। अब ह्युमन किडनी लाइज एट द लेभल अफ T12 and L3. Tuberculosis of spine is known as Port's disease. The ratio of gases mixture methane अनि एमोनिया हाइड्रोजन मह भनेर सम्झिनु 2:1:2 है। अब 117 द हेमोग्लोबिन इज प्रोड्युस इन अर्थम बाई ब्लड ग्ल्यान्ड है। अनि वाट वाज द बेसिक प्रिन्सिपल अफ लामर्किज्म इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर क्यारेक्टर्सहरू भयो। अब 119 मा हेर्न सक्नुहुन्छ आर्थ्रोपोडन्स आर हेमो सिलोमेट having variety of excretory organs of insect is malphizian tubules. Which one of the following classes has maximum economic importance भनेको पेलिसाइको मोलस्कामा देख्न सक्नुहुन्छ। पर्ल ओइस्टर जुन मोती निकाल्ने के जबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। 121
द क्याभिटी द्याट अपियर्स ड्युरिङ इम्ब्रियोजेनेसिस अफ फ्रग इज कल आर्जेन्टेरोन। जुन क्याभिटी हुन्छ नि फ्रगको इम्ब्रियोको बेलामा जुन क्याभिटी हुन्छ त्यसलाई भन्छ आर्जेन्टेरोन। अब 122 मा हेर्नुहोस्, एक्सप्लाजन एसोसिएट विथ माइक्रो ग्यामेटोफाइट हो भन्नाले फर्मेसन अफ मेल ग्यामेट भन्नु हो क्या। इनर्मस लेयर अफ स्क्रिला भन्यो भने रेटिना। आईको इनर्मस लेयरलाई हामी रेटिना भन्छौँ। सर्टेन insect undergo a dramatic transformation during their life cycle involving distinct stages from larva to adult, and this process is known as complete metamorphosis। यसको इक्जाम्पल मतलब यसको अप्सन हेरौँ है के भने undergo dramatic transformation during their life cycle involving distinct stages from larva to adult, complete metamorphosis भन्छ। र which stage of plasmodium vivax escape the digestion in the gut of mosquito भन्यो भने escape the digestion in gut of mosquito gametocytes है। in hydra the cell which are present in the ectoderm but absent in gastrodermis are भन्यो भने नेमाटोब्लास्ट है। र अब हामीहरूले बोटनीको अब त्यसको क्वेसनहरु डिस्कस गर्यौं। धेरै गर्नु छ त्यही भएर सर्ट टाइममा भ्याउनु छ र रिभिजन होस्। बोटनी है अब इन इकोलोजिकल सक्सेसन फ्रम पाइनियर टु क्लाइम्याक्समा गयो। दिस स्टेज बायोमास सेल इन्क्रिज कन्टिन्युअसली। 142 मा which of the following is not influence of oxygen। बोल्टिङ त अब अक्सिजनको काम होइन नि त, यो जिबरलिन होला हो। अनि अब 143 को vascular bundle in which two patches of phloem are present on the both side of xylem bicollateral। xylem को दुवै साइडमा के हुनु फ्लोएम प्रेजेन्ट हुनु are present on the both side of xylem। present persistent calyx is a feature of family Solanaceae composite दुवैको हो है। र अब 145 certain plant species reproduction can occur without involvement seeds। seed हुँदैन, instead new plants arise from specialized structures such as runners हरु tubers हरु हुन्छन्। rhizome। what is the method of reproduction called vegetative propagation भन्छौं है। a secondary growth proceeds in the digoid stem the thickness of her root increase हुने हो कि her root को thickness भने increase हुने। 143 products are translocated in the form of sucrose। Lathyrus opaca tendril represent the modification of leaf है। त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ extension of species in a food chain is called is compensated by food web। र अनि अर्को क्वेशन 150 मा in response to external stimuli the plants exhibit various movements that allow them to adapt to environmental conditions। one such movement involves the bending of shoot toward कतातिर लाइट सोर्स तिर, त्यसलाई भन्छ फोटोट्रोपिज्म। यो अक्सिजनहरुमा देख्न सक्नु। pollen tube enters through micropyle, then it is known as porogamy। the bud appearing on the leaf margin college। र बोटनीकै अर्को क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ। in genetic engineering the enzyme used is restriction endonuclease है। middle lamella is a part of के हो सेल वाल है। सेल वाल को पार्ट हो मिडल ल्यामेला, जसमा तपाईले क्याल्सियम पेक्टेटहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अरु हेरौं है फेरि मैले जुन क्वेशन भेटाउँछु म त्यही गराइरहेको छु। अहिले बोटनीको फेरि गरौँला। जुलोजीमै जाउँ, फेरि मैले जुलोजी क्वेशन भेटाएँ र अब ढिलो नगरेर छिटै नै भ्याइहालौँ के यो जुलोजी। अब मिलर सिन्थेसाइज सिम्पल एमिनो एसिड फ्रम हाइड्रोजन एमोनिया
मिथेन, वाटर पेपर, यति 4वटा सम्झिने। हाइड्रोजन पनि हुनै पर्यो, एमोनिया पनि हुनै पर्यो, मिथेन पनि हुनै पर्यो, वाटर पेपर पनि हुनै पर्यो। र त्यसपछि द 102 मा 102 मा द होमिनिड्स विच मेड केप पेन्टिङ वेयर भनेर क्रोम्याग्नेन मेन हो। लङ नेक अफ क्यामेल इज ड्यू टु इन्क्रिज इन लेन्थ अफ सर्भिकल भर्टिब्रेट आई। विच अफ द फलोइङ एज अफ मोलुस्क भन्यो भने ओडोभिसियन। एज अफ मोलुस्क भन्यो भने ओडोभिसियन। त्यो छैन भने सिलुरियन पनि लगाउनु होला, यही एन्सर, त्यो पनि राइट हो। इन इन्सेक्ट द ट्राकियल सिस्टम सप्लाइज अक्सिजन डाइरेक्टली टु टिस्युज। इफ एन इन्सेक्ट डेभलप्स अ म्युटेसन द्याट रिड्युस द डायमिटर अफ ट्राक्युल्स सिग्निफिकेन्टली, वाट इम्प्याक्ट वुड दिस ह्याभ अन दिस इन्सेक्ट मेटाबोलिजम भन्यो। अब डिक्रिज अक्सिजन डिफ्युजन लिडिङ टु रिड्युस एटिपी प्रोडक्सन। अब डिक्रिज अक्सिजन डिफ्युजन लिडिङ टु रिड्युस एटिपी प्रोडक्सन रिड्युस गर्दा। 106 मा द फ्लाइङ फिस इज क्यापेबल अफ ग्लाइडिङ सेभरल मिटर्स हाई इन द एयर एज द फिस लिप्स आउट अफ वाटर। दिस इज पोसिबल बिकज लार्ज पेक्टोरल फिन्स नोटोगोड इज प्रेजेन्ट ओन्ली इन द लार्भल टेल अफ भन्यो भने युरोकोडेड है। 108 को हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लास्टोपोर इज प्रेजेन्ट इन द ग्यास्ट्रोलाइज स्टेज। विच वान इज द लार्भा अफ द स्टारफिस भन्यो भने बाइपेनारिया। 110 भनेको प्लाज्मन भाइभेक्स ह्याज सेक्सुअल फेज अफ रिप्रोडक्सन। स्टोमक वाल अफ फिमेल एनोफिलिज है। 111 गेमिल्स आर फर्म बाई द एग्रिगेसन अफ आर्चियोसाइट सेल। अब क्लोरोगाम सेल्स अफ अर्थोम आर एनालोगस टु भर्टिबन लिभरसँग है, लिभरसँग छ। इफ सिलियरी मसल अफ द आई loss is their ability to contract, which of the following changes would most likely to observe in the vision? ब्लर डिस्टेन्ट भिजन ड्यू टु लेन्स ओपासिटी कारणले गर्दा ब्लर अलि डिस्टेन्ट भिजन ब्लर आउँछ के। मेनली ड्युरिङ इम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट द ब्लास्टोपर इन द पर्सन बिकम्स द माउथ while in the uterus it becomes the anus. Which of the following animals exceed proistome development भन्यो भने अर्थोम है, अर्थोम। Intercalated discs are found in cardiac muscles. Cardiac muscle मा which of the following hormone is not responsible for calcium metabolism भन्यो भने renin है। The sinus node is known as pacemaker of the heart. Natural pacemaker पनि भन्छ। If the AV node fails, what immediate effect would occur on the heartbeat rhythm भन्यो भने heart rate would become irregular हुन्छ, irregular भइहाल्छ के। अनि slower हुन्छ due to loss of coordinate atrioventricular conduction. Corpus luteum in mammals occur in ovaries and produces progesterone hormone है, produces progesterone hormone। 100 in human digestion the enzyme pepsinogen is secreted in inactive form, later activate to pepsin. If a mutation cause pepsinogen to secreted in an active form directly into stomach lumen, what physiological problem would likely arise? Excessive digestion of gastric mucosa leading to ulcer है, म्युकोसा अल्सरतिर लैजान्छ के यसले। र अर्को क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ जसमा 120 मा
20 मा मेन डिस्ट्रिब्युटिभ ब्लड भेसल इन अर्थम भन्यो भने भेन्ट्रल है ब्लड भेसल भेन्ट्रल The most abundant granulocyte in the human blood are neutrophils. The structure of nephron allows selective reabsorption of water. And solid. If leupopen lost its counter current multiplication ability, what would be the immediate effect on urine concentration and why urine becomes more concentrated due to increase ADH action and hypothalamus does not control creative thinking and conspicuousness. The polluted sky of Kathmandu is full of smoke, greenhouse, other pollutants, which is rain in such a condition. Which of the following organism likely to get more damage? Ecatina fulica. Ecatina fulica. Bone and cartilage destroying cell. Osteoclast only, chondroclast only, both A and B. Maximum reaction what takes place? PCT. Middle piece of sperm contain mitochondria. During muscle contraction, calcium ions bind to troponin to initiate cross bridge formation. If a drug block calcium release from sarcoplasmic reticulum, what would be the expected effect on the muscle activity? When muscle relaxation would occur due to inability to expose building sites. Fangs of snake is modified form of maxillary teeth. Fangs of snake modified to form the maxillary teeth. Which of the structures for breathing process intercostal muscle and diaphragm. Vitelline glands are found in fascia hepatica. And both alternation of generation and alternate host liver fluke. Connecting link between non-coded and coded blanoglossus. Which of the following hormone act as an immunosuppression parathermone hormone. Which of the following is adaptive feature of Boolean adaptive birth single ovary हुनु पर्यो. Bucere bancroft is transmitted by the Culex mosquito. Ctenidia is a respiratory organ is found in the mollusca. Signet ring stage is not found in the Syzygonia of Plasmodium falciparum. Dangerous huncha. Clitellum is absent in all of these. Nerisma pani, Aphrodite bone, Chytoteris. Which of the following is considered to be the cause disease is tuberculosis. अब हामी बोटनीको क्वेसन केही गरौँ. The bacteria 141 मा which oxidize ammonia into nitrates and then into nitrates. This bacteria are called nitrifying bacteria. Following is tadpole like T-type phase. T-type phase. The pigments phycobilins are present in red algae. The nuclear material without nuclear membrane is observed in bacteria and cyanobacteria. About the Golgi body found in all living organisms. Correct sequence of cell cycle G1S G2M. If a 147 ma leaf is coated with a waterproof film preventing transpiration, which of the following immediate change will most likely to observe in the plant? Reduction in photosynthetic rate due to stomatal closure. In rhizopus, sexual reproduction occurs by gametophageal copulation. Rhizopus copulation. Due to low atmospheric pressure, rate of transfer will increases during photosynthesis. C3 plants occurs, reducing net photosynthesis efficiency. Oxygen concentration increase. What will be the expected physiological effect? Increase photorespiration, leading to reduce carbohydrate production. Grafting is not
पोसिबल इन मोनोकोटिलम बिकज क्याम्बियम नै हुँदैन। अनि इन विच अफ द फलोइङ फ्यामिली द ओभरी बिकम्स बाइलोकुलर ड्यू टु द फर्मेसन अफ स्युडोसेप्टम बाई इन ग्रोथ अफ प्लासेन्टी भनेको ब्रासिकेसियाहरूमा है। कमन पेयर अफ डिएनए एन्ड आरएनए आर साइटोसिन, एडेनाइन, गुआनिन। Cross between the black and white birds result in the blue birds in F1 generation. Then cross between the blue in F1 generation would result in one black, one white, two blue. If a plant's phloem tubes are damaged, which of the following effects would be the most immediate? Decrease transport of sucrose from leaves to root. From leaves to root occurs over the beginning of mRNA in general. Which is the most primitive type of conductive elements in xylem? Tracheids. Lysogenous cavity is found in maize. Single recessive trait which is express its effect should occur X chromosome. X chromosome male. X chromosome of male. In experiment, plant's roots are exposed to a solution containing an inhibitor of ATP synthesis. Which of the following physiological process would be most likely affected? Active transport of mineral ions to root cells जानु पर्यो. Plant exposed to red light shows flowering, but exposure to far red light immediately after red light flowering. Which photoreceptor is responsible? What is the mechanism? Phytochrome. PFR convert into PR under the far red light, reversing the flowering signal. Largest among the sulfur botany question bacteria is Beggy to I. Prokaryotic genome differ from the eukaryotic genome because it is non-repetitive. Banana contains tannins. Latex of banana contains tannins. Destruction of chromosome in meiosis occurs during anaphase first. Most common method of vegetation thalloid bryophytes is by death and decay of older portion of thallus. In which phase of nuclear division is plectogenic coiling found? Mitotic prophase. Which type of RNA contains usual basis tRNA? Example of nonsense codon is ACG. Phenomena of linkage was first discovered in sweet pea. A plant having chromosomal constitution is a AA, BBC, BBB, CCDD trisomic. The neck canal in the archegoniform is binucleated during protein denaturation. Which of the following is disrupted? Secondary structure. The living mechanical tissue of dicot plant is collenchyma. 4 radial vascular bundles are present in the dicot root. The site of detoxification reaction in the liver is SER, smooth endoplasmic reticulum. OP5 छ, उसमें receptor 4 छ surrounded by cell. Pressure 3 छ. What will be the direction water movement भन्यो भने from A cell देखि B other cell मा जानु पर्यो के. Which of the wavelength of light carries photosynthesis in bacteria? Far red. In photorespiration, glycolate is converted into pseudoserine is mitochondriae. Protein is mainly the respiratory substrate in protoplasmic respiration. Which can replace the requirement of phenolysine भनेको जिबरलिन. Peristom teeth of most shows के zero. Flowers in which only one set of essential organ is present. Dioecious. Which
One is the free-living aerobic non-living bacteria, Azotobacter. The chloroplast of algae usually lack grana. Columbella is found in the fruiting body of mucor, represented by the Sorridii. यही तो सोधे थे. Plant that grow under the canopy of tree are known as zoophytes. Entherozoid attachment of an archegonial zone of fauna is malic acid. Edible dry fruit from a gymnosperm is chilgoja. Potatoes develop one stolons, Kythium in inflorescence found in the euphorbia. The union of stamens with carpel is called gynodronous androus. Span of fruits of trap are modified sepals. Most important external factor for the seed germination is water. Seed formation without fertilization apomixis भन्छ है. Shallow lakes with abundant organic matter are eutrophic. Stratification occurs in tropical forest. When phloem and cambium are present on the both sides of xylem, vascular bundle is called bicollateral. In place of annual rainfall 200 to 240 cm, this type forest tropical forest. Foreign genes for improving genotype is genetic engineering. Math question हेर्नु होला. हस् त धन्यवाद. यो भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. ल नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछौँ हामी फेरि यस्तै क्वेसनहरु ल्याएर.